ऑल द बेस्ट। पूरा 16 बस्ती के छेड़े सुनो ना तमें भी चल कौन कर सकला एग्जाम देवा में प्रिपेयर हो मोर एक्चुअली बहुत जोर से थंडा है सो मो तंटी फिटुनी से मु किसी कथा भी कहूनी कौन कर आसन बजे 8टा बजलानी आस आस मो से देखे हेलो जल्दी मोर लास्ट 49 मोर लास्ट 49 आगो लकी दिरो देख देखु रिएक्शन तो देख चलू ना ऑलरेडी पास कर दिया। पास कर तू पास कर तू पास कर पास कर पास हे प्रभु मोर सॉरी लास्ट दल रे धर पास 154100 लकी दिरो एक्सप्रेशन डबल 28 सुनता दिरो 2840 सुनता दिरो रिजल्ट पास मोर 049 है ना ए भगवान तो रिएक्शन लेके देखिबे सोनाली तुम देखिलो ना पास तो 8 9 8 फोन भागी दो से केना था ना समस्त पास सोनाली पास समस्त पास बहुत खुशी मुझे भगवान बैग लग जीव काले समस्त तुम पास है मुझे एक जी बस रही अबे लाइट स्विच तुम कोटा मार बीट हाथ रे अछि मते बहुत लाइट टा होगी थो मु मार आ खाइबू बा पानी को पी आनी पानी पिया दे टोटल मार को कुहो तापर जे दे पसा असुविधा केते से कहला डोर स्क्रीन साइड करी भी देखला सब साइड कर देला लगेला लगे पारनी कौन कर लेटी सेकंड परीक्षा काई पकेली कौन पानी गरम लागिला केते मु जाई थोई दोछि कौन चुनी नउछि All the best. ऑल द बेस्ट। हाँ तपर तो तू कौन लिखुच ना मोबाइल देखुच ला कागज दोनो रखी दीदी एही अछि बरा से मागिले तो सीधा करियो ना 5 परे 5 पर 6 के रखु दे फ्री अबे फ्री 5 पर 6 तापर 7 बैग रखिन त करो बुझिलो हां सेटा सुनीता करो देखले फोटो उठेइबो वीडियो करियो देख चलन जो हां हां 14 पर 15 मुझे कर दौच बोली मुझे क्रेडिट पर सुनीता दी लिखी कर दे कही था सी मत कहला जा जा थैंक यू हूँ आमर बुढ़ी माँ आई माँ सी समस्त करदेव तार पछरे से तार निजे कर
ଲକି ଦିଦି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଇ ଆମେ ଲକି ହଁ ବାସ୍ ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ ନେ ସାବାସ୍ ତା ନାଁ ହଉଛି ଲକି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇକି ଆମେ ଲକି ଇଆଡେ ହାତ ମୁହଁ ଦେଖ ତାପରେ କହିବୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଠି ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ତୁ ଗପୁଛୁ बड़ डिस्कशन चलती हाँ से मैं जान दिल भाई सब रोसे सरला बिना प्याज रसुण हाँ कौन तीन बेल प्याज रसुण खुएल एटा तीन प्याज रसुण चूड़ा हाँ चूड़ा जानी न तो नल साधार कर दी था ऑप्शन नहीं तीन चार जन जो गुरुवार का आज हाँ यही पा यही खाइबनी से खाईदेला सकाଳେ न जानी नहीं बंद होला सकाळ नहीं ये नहीं सोनाली कौन गयो बोला सोनाली और तमे तो जाओ जान खा पे कौन कोई हाँ मैं गाड़ी सारी दे काम हो गया शेयर करने ये भी हां कितनी समय लो मुझे समय दे ଏଇଠି ଗାର୍ଡେନିଂ କରିଦେବୁ ଏଇଠି ପୁଣି କରିବୁ ସେଠି କୋଉଠି ପକେଇବୁ ଏଇ ଗାର୍ଡେନିଂ ତ ଏଇଠି ପକେଇଦେବି ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ନା ହଁ ଗ୍ଲାସ୍ ग्लास में जॉब से नकोस मोड़ी चौबीस हूँ संडे पड़ू हाँ 23 पड़ो 25 हूँ होली 26 से तो 25 पर्यंत कहते पकई दियो पकई दियो हाँ से हैं एटी कोन कोन करी सही कर कम पकाते कम कम अल्प अल्प आउ टे कम आउ टे कम कम पूरा कम अल्प केते पानी दुनिया बदल पानी केते सी मेल्ट हो ऑटोमेटिक एटा गरम अच्छे तो पानी पकेब पाटी को जमी सही पार से पाटर पुरेब एमती पुरेब आगे पानी पुरी सारे हाथ में पकईक देख से जो सही पार्छ बड़ बड़ हाँ पका କିଛି
ଲାଗୁନି ଲୁଣିଆ କିଛି ଲାଗୁନି ଲାଗିବନି ବଳ ବଳ ପୁରା ବସିଗଲା ପାଟିରେ ହବ ଦେଖିକି ସେଟା ତ ଇଆଡ଼େ ଯାଉନି ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଇକି ମାନେ ଏଠି ଅଟକୁଛି ସେତିକି ହଉ କ'ଣ କହିଲୁ ହାତରେ କ'ଣ 10 ମିନିଟ୍ ମୋର ଖରାପ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏସିଏସ୍ ପକେଇଥିଲି ମୋର ଆସିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ +2 ମୋର ଭଲ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସରେ ପାଠ୍ୟ କ'ଣ ପାଠଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ପାଠ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି ପାଠ୍ୟ ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କଲ ତାପରେ ଏଇଠି ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମୁଁ ଏବେ ବିଇଡ଼ି କରୁଛି ବିଇଡ଼ି ସରିଲା ପରେ ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି 4ଟି ଛେଳି ରଖିବେ ଆଉ ମୁଁ 4ଟି ଛେଳିକୁ ଚରେଇବି ଏପଟେ ନେଇ ଏପଟେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ 4ଟି ଛେଳି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବୋହୁ କ'ଣ ବୋହୁ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଛେଳି ମୋ ବାହାଘର ଯୋଡ଼େ ଛେଳି ଦେବୁ ମୋ ବାହାଘର ଯୋଡ଼େ ଛେଳି ଦେବୁ ହଁ ଦେବି ମୁଁ ଚରିକି ବଡ଼ କରିଦିଏ ବଡ଼ କରିଦେଲେ ତୋ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଆମ ଘରେ ବାହାଘର ସବୁ ବହୁତ କେଞ୍ଚି ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ତମମାନେ ସବୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଛେଳି ଦେବ ମଟନଟେ ହେବ ଆଉ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଯଦି ଛେଳି ବେପାର କରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛେଳି ତମ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଛେଳି ତୁମକୁ 2ଟି ଛେଳି ଆଉ ତାର 2 ଯୋଡ଼ି ସେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଛେଳି ବେପାର କରିକି ଆଇଫୋନ୍ ଗୋଟେ କିଣିବି ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କରିବୁ ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି ଦେବୁ ଜବନ ଛେଳି ଦେବୁ କାହିଁକି ନା 3 ଦିନ ରୁଷିଲି ଆଇଫୋନ୍ ମିଳିଲାନି ଶୁଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କ୍ଲିୟର କଲାନି ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି ଦେବ ନା ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି ଭଲ ଛେଳି ଦେବ ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି 16 ବର୍ଷିକା ଛେଳି ବିକ୍ରି କରିଦେବ ଯେତେ ମାଂସ କାଟିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟାଣୁଆ ମୋ ଇଜ୍ଜତରୁ ସବାଲ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷିଆ ଛେଳି ତମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି 16 ବର୍ଷିଆ ଛେଳି 16 ବର୍ଷିଆ ନାଇଁ 16 ବର୍ଷିଆ ଛେଳି ଆରେ ଶୁଣ ସିଏ କଷି ଲାଗିବ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ମାରିକି ବସିଥାନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଗରମ ହଉଥିଲା ନା ଆରେ ଯଦି କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିବ ମାନେ ମୋତେ ସେଠି ଗୋଟେ ଟିକେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁଥିରେ ତ କଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବି ସେତିକି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଖାହେଲେ ଗୋଟେ ଚଳିବ ସେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ହେଲେ ଚମ୍ପୁ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ଲାଗିବ ଦେଖ ଏକୁଟିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ଡାକିଲାନି ଆଉ କହୁଛି ଭଜା ସରିଗଲାଣି